ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जामुड़िया इलाके से एक गंभीर मामला सामने आया है जिसने पूरे क्षेत्र को झंझोर दिया है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और बंधक बनाए जाने के आरोप ने सनसनी फैला दी है। जामुड़िया आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट खास केंदा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की अपनी सहेली को बुलाने उसके घर गई थी, तभी सहेली के 55 वर्षीय दादाजी ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे घर में छुपा कर रखा। बताया जा रहा है कि शुरुआत में परिवार को इस घटना की कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन पड़ोसियों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद मामला सामने आया। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को वहां से छुड़ाया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलने पर केंदा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पीड़िता के परिवार की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी मोहम्मद मुस्तफा अंसारी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि जब उन्हें बेटी का पता नहीं चल रहा था तो किसी ने सूचना दी कि वह मुस्तफा अंसारी के घर में है। जब वे वहां पहुंचे तो पहले आरोपी ने इनकार किया, लेकिन बाद में लड़की घर से बाहर निकली। पिता के अनुसार बेटी ने बताया कि उसके हाथ पैर और मुंह बांध दिए गए थे और उसके साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद परिवार ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और कड़ी कार्यवाही की मांग की। हम गए थे सुफिया को बुलाने में सुफिया नहीं था, बोला नहीं है। फिर मेरा हाथ टान के ले लिया, अंदर दरवाजा लगा दिया। हम बोले कुछ नहीं, मैं को अंदर में लाने के लिए बोला। हम फिर बोले कुछ नहीं, फिर पैर हाथ बांध दिया मेरा। फिर हम बोले तो मेरा पैर हाथ किसी बांधा, मेरा मुँह भी बांध दिया। पापा आए, बोला मेरा लड़की है, मेरी बेटी है। ऐसे बोला नहीं है खटिया है ना, उसका खटिया का नीचे रख दिया। फिर बोले पापा आया, बोला नहीं है बोल के फिर वो किसका घर है? तुम्हारा सहेली का घर है? और जो तुमको पकड़ के ले गया तो वो कौन है? सहेली का चाचा है। चाचा कि नाना? चाचा दादू। যে ঘটনাটা গৌরাঙ্গ বললো, ঠিক আছে, এই ঘটনাটা এটা আমাদের রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। স্বঘোষিত হোক পুরনো হোক, জাতি ধর্ম নিয়ে আমরা সবাই চাই তো অপরাধী যেই হোক তার দৃষ্টান্তমূলক সাজা চাই। এই ধরনের ঘটনা, এই বিকৃত মানসিকতা যেন আর কারো যে কোনো ক্ষতি না করতে পারে। এটাতে কোনো রকম কোনো পলিটিক্যাল কোনো ইয়ে নাই যে বিজেপির স্বঘোষিত হোক আর পুরনো কর্মী হোক, যেই কোনো কর্মী হোক, সাজা পুলিশকে দিতে হবে। এবং এই ঘটনা আমরা প্রশাসনের উচ্চ হয়েছে সাজা যেন ঘটনা দেওয়া হয়। আর ভবিষ্যতে যেন এই ঘটনা এমন সাজা দেওয়া হোক যাতে কেউ সাহস না করতে পারে। ঘটনা লিখিত কোনো কমপ্লেন হলো? হ্যাঁ, ঘটনা লিখিত কমপ্লেন অলরেডি লঞ্চ হয়েছে। এবং যে এই ঘটনাটার ঘটার পরে কিছু গুড্ডু আনসারি বলে কি একজনকে নাম অভিযোগের নাম উঠছে, তাকে নাকি হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে কেসটা উইথড্র করার জন্য। কিন্তু আমরা বড়বাবুকে বললাম যে হয় আপনার ব্যবস্থা করুন, নয়তো আমরা গ্রাম যত এলাকাবাসী মিলে আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। পুলিশ কি আসামিকে ধরেছে? অবশ্যই পুলিশ ধরেছে। বড়বাবু যথেষ্ট আমাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছেন। আমাদেরকে এমএলএ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে এবং এই ঘটনাটা অগ্নিমিত্র পাল দিদির কাছে পর্যন্ত চলে গেছেন। ঠিক আছে, আমাদের জেলা নেতৃত্ব জিনিসটা জানানো হয়েছে, সকলে আশ্বাস দিয়েছে এটার দৃষ্টান্তমূলক সাজা। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম বিবর্তন ভট্টাচার্য, আমি জাमुड़िया मंडल 2 এর সেক্রেটারি बीजेपी। में बैठ के मोबाइल देख रहे थे, ठीक है। गंगा बोल के मेरा जात भाई जाके बुला के लेके आया। देखो उसका घर में एक दुकान में जाके ढुका है और तुरंत कवर दे दिया और जाके अंदर में ढुकने के बाद में उसका बाद में कब बाहर में रह के कवर ठुकवाया। मैं बोला कि तुम्हारा बेटी नहीं है। हम पूछा मेरा बेटी कहाँ गया? बोला कि तुम्हारा बेटी नहीं आया। फिर चला गया, बोला हाथ बेटी। तो थोड़ा देर दुकानदार आया तो वहाँ से मेरा बेटी वहाँ से निकल के बाहर से निकला। किसका घर से निकाला? क्या नाम है उसका? जिसका घर से निकाला उसका नाम पता है आपको? पता, उसका नाम मुस्ताफिर है। वो क्या आपका पाड़ा में ही रहता है? हाँ, पाड़ा में ही रहता है। तो फिर आप लोग क्या किए? उसके बाद उसको पूछा तो वहाँ पर उसको पूछा वहाँ पर क्या कर रहा था, बोला कुछ जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद दो झापड़ मारा था तो उसके बाद एकदम अथी गया। क्या बोला लड़की तो आपको? हाँ, लड़की क्या बोला? हमको हाथ पैर बांध के नीचे चौकी का नीचे रख दिया था और कपड़ा भी बांध दिया था मुँह में। आपका कौन है लड़की तो? मेरा बेटी है। आपका नाम? नारायण महाराणा। ফোন আছে যে একটা বাচ্চা মেয়ে 10 বছরের
আনুমানিক বয়স হবে। তো ওকে রুমের মধ্যে মুস্তাফা আনসারি নামে তার বেটা 4 তারিখের পর স্বঘোষিত বিজেপি তাজ আনসারি তার ছেলের নাম। তো তার বাবা রুমের মধ্যে নিয়ে যায়, নিয়ে যেয়ে তার হাত পা বেঁধে রাখে, বেঁধে রাখার পর মেয়েটা চিৎকারও করে। আর পাশের কিছুজন দেখতে পেয়ে ও হাল্লা করে, সব আরো প্রতিবেশী সব আর মুখে আপনার কাপড় দিয়েছিল যাতে আওয়াজ না করতে পারে, আর 2 চাপড় ইয়েও করে যায়, আর হাত পা ওর বাঁধাও ছিল। তারপর দেখতে পাই ওদের একজনের পড়োশি দেখতে পাওয়ার পর ও হাল্লা করে সব এসে পরে ওকে উদ্ধার করে এখন ফাঁড়িতে দেওয়া হয়েছে। আপনারা কি জন্য এসেছেন, কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে এটা হয়েছে এটা তো মেনে নেওয়া যাবে না, আর যেটা আইন অনুযায়ী যেটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে পুলিশকে আমরা সেটাও বললাম। যেটা আইনে যে ধারা আছে, বাচ্চা মেয়ে যে ধারা লাগবে সে ধারার ওর ব্যবস্থা দেওয়া করা হোক, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হোক। যার নামে অভিযোগ সে বিজেপি নেতারই কোনো বাবা বলা হচ্ছে। স্বঘোষিত বিজেপি 4 তারিখের পর তারা তৃণমূলের ক্যাডার ছিল এক টাইমে। তারা বিজেপির 4 তারিখের পর গেরুয়ার পরে বিজেপি নিজেরাই স্বঘোষিত বিজেপি নিজেরাই বলে বিজেপি, তারই বাবা মুস্তাফা আনসারি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম গৌরাঙ্গ গোড়াই, বিজেপি কর্মী। লোক তো মেয়েটা ওইখানে গিয়েছিল জিজ্ঞেস করতে ওর নাতিনি আছে কি না আছে, ঠিক আছে। তো ও বললো নাই, ঠিক আছে, বললো নাই। তারপরে ওকে ভিতর ঢুকালে, তো ওখানে পর্দা লাগা আছে রুমটাতে, পর্দাতে যদি লাগাই থাকলেও পর্দাটা হাঁটাই পরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করলার পরে আমি ওইখানে দিকে গেলুম, ওর ঘরে ওর বাবাকে বললুম যে এমনি ব্যাপার, তো মেয়েটা ওইখানে আছে, বাড়ি বন্ধ আছে। তো যখন এলো ওইখানে তো ও ডাকছে, আমি ওর পিছনে ছিলাম ওর বাবার মেয়েটার। তো আমি ওকে বললুম কি তুই ডাকলে তো খুললে না। যখন খুললার পরে ও বলছে যে এখানে নাই তোর মেয়ে, ঠিক আছে। তারপর ওইখানে থেকে একটু আমরা বাইরে বেরিয়েছি, তারপর থেকে ওকে ওখানে থেকে বার করলো। তোমার নাম কি? আমার নাম গঙ্गा बेहरा। पश्चिम बंगाल से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। ये मामला अब गंभीर जांच के दायरे में है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।